السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فهذا الدرس إن شاء الله سوف يكون ضمن دروس la conjugaison، وسوف نتعرف فيه على le verbe dire. فإن شاء الله في هذه الحصة غنشوفوا le verbe dire au présent، يعني في الحاضر، التصريف نتاعو في le présent أو في الحاضر، au passé composé يعني في الماضي، et au futur في المستقبل. فأول شيء كيخصنا نعرفوه أن le verbe dire se conjugue avec l'auxiliaire avoir، يعني كنصرفوه مع l'auxiliaire avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وهذا le verbe اللي هو le verbe dire est un verbe du troisième groupe. كيف كتعرفوا أن les verbes كينقسموا ل 3 groupes أو 3 مجموعات اللي هي premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. فهذا le verbe dire كينتمي ل troisième groupe. فالآن تعرفوا على le verbe dire au présent أو في الحاضر. فالتصريف نتاعو هو كالتالي: je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent, je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent. فانتبهوا هنا بالنسبة لفو ديت، فما كنقولوش vous disiez، فبزاف الناس كيغلطوا كيقولوا nous disons vous disiez. فنو في le verbe dire au présent كنقولوا vous dites TES. d'accord. donc je dis هي أنا أقول، je dis. tu dis أنت تقول، tu dis. il dit هو يقول، elle dit هي تقول. nous disons نحن نقول، nous disons. vous dites أنتم تقولون، vous dites. ils disent هم يقولون، elles disent هن يقولن. هذا بالنسبة للتصريف نتاع le verbe dire au présent يعني في الحاضر. دابا نمرو نتعرفوا على le verbe dire au passé composé يعني في الماضي. التصريف نتاعو او لا كونجوغيزون نتاعو هي كالتالي: j'ai dit, tu as dit, il a dit, elle a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, elles ont dit. فهنا كيف قلنا سابقا أنه le verbe dire au passé composé كيتصرف مع l'auxiliaire avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. و le verbe dire فكيصبح dit. j'ai dit كتعني أنا قلت، يعني سابقا قلت. tu as dit أنت قلت سابقا، يعني قلت. il a dit هو قال، elle a dit هي قالت. nous avons dit نحن قلنا. vous avez dit أنتم قلتم. ils ont dit هم قالوا. elles ont dit هن قلنا. donc هذه هي la conjugaison تاع le verbe dire في le passé composé. j'ai dit, tu as dit, il a dit, elle a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, elles ont dit. نتمنى يكون واضح لكم. والآن نمروا نتعرفوا على le verbe dire au futur أو التصريف نتاع le verbe dire في المستقبل أو في le futur. فعندي je dirai, tu diras, il dira, elle dira, nous dirons, vous direz,
ils diront, elles diront. Donc, je dirai, tu diras, il ou elle dira, nous dirons, vous direz, ils diront, elles diront. فبالنسبة للverb dire في الفيتور فكنحيدو هاد او كنزولوها وكنعوضوها ب ai, as, a, ons, ez, ont. Donc je dirai هي سأقول يعني في المستقبل سأقول. Tu diras ستقول يعني أنت ستقول أو سوف تقول. Il dira هو سيقول أو سوف يقول. Elle dira هي ستقول. Nous dirons نحن سنقول. Vous direz أنتم ستقولون. Ils diront هم سيقولون. Elles diront هن سيقولن. فهذا هو التصريف نتاع لو فيرب دير في الفيتور. Je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, ils diront. فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة للتصريف أو لا كونجوغيزون نتاع لو فيرب دير في لو بريزون لو باسي كومبوزي اي او فيتور. فالآن نمروا نقوموا بإكزرسيس باش يوضح لكم مزيان الاستعمال نتاع لو فيرب دير. فأولا غنقراو هاد لي فراز. Karim, هنا le verbe dire mon conjugué présent, je préfère rester lire sous l'ombre d'un arbre. جملة الثانية هنا le verbe dire le présent, moi tout. Vous avez, فهنا غتconjuguer le verbe dire le passé composé à Ahmed qu'il devait travailler plus. Il, le verbe dire, quelques mots à chacun de ses invités. Je lui, le verbe dire passé composé, d'aller à l'école. Vous, le verbe dire au présent, ce que vous pensez de ce spectacle. فالمطلوب منكم الآن هو توقفوا لا فيديو وتقوموا بإنجاز التمرين ومن بعد نرجعوا باش نصحوه. فالآن غنصحوا l'exercice. فعندي كريم هنا le verbe dire في le présent. فبالنسبة هنا لكريم فهو كيعود ليا لو برونون بيرسونيل il يعني هو il. فلو فيرب دير مع il في البريزون كيعطينا دي. كريم دي. كريم يقول je préfère rester lire sous l'ombre d'un arbre. يعني كريم يقول je préfère أفضل rester lire أن أجلس أقرأ sous l'ombre d'un arbre تحت ظل. لومبر هو ظل. شجرة سو يعني سو تحت ظل شجرة. الجملة الثانية هنا عندي لو فيرب دير في لو بريزون moi tout. dis-moi tout. dis-moi tout يعني قل لي كل شيء. قل لي كل شيء. فهنا يعني كنخاطب شي شخص يعني قل لي أنت. dis-moi tout يعني قل لي كل شيء. Vous avez, le verbe dire le passé composé مع vous يعني vous avez dit. Vous avez dit à Ahmed qu'il devait travailler plus. Donc vous avez dit يعني أنت قلت أو أنتم قلتم لأحمد qu'il devait travailler plus. أنه يجب عليه أن يعمل أكثر. qu'il devait travailler plus. أن يعمل يجب عليه أن يعمل أكثر. il quelques mots à chacun de ses invités. فبالنسبة هنا عندي le verbe dire خصني conjuguer في le futur. le verbe dire في le futur مع il كيعطينا il dira. il dira quelques mots à chacun de ses invités. يعني سيقول أو سوف يقول quelques mots بعض الكلمات. سوف يقول quelques mots بعض الكلمات à chacun de ses invités. لكل من ضيوفه. فلي invités هما الضيوف. chacun de ses invités يعني لكل من ضيوفه. je lui, le verbe هنا dire في le passé composé d'aller à l'école. فهنا je lui يعني أنا قلت. donc هي je lui ai dit. je lui ai dit. donc هنا je lui ai dit. فغنصرف le verbe dire على حساب je.
يعني أنا قلت له d'aller à l'école، يعني قلت له أن يذهب إلى المدرسة. Je lui ai dit d'aller à l'école. Vous, ce que vous pensez de ce spectacle. Donc on dit vous ou le verbe dire est conjugué au مع le présent. Le verbe dire le présent مع le pronom personnel vous هي dites. Vous dites. Donc vous dites ce que vous pensez de ce spectacle. يعني أنت تقول رأيك أو أنتم تقولون رأيكم في هذا العرض. فنتمنى يكون كل شيء واضح لكم. فلا كونجوغيزون كيف كنقول دائما ما كيخصهاش تفهم مي كيخصها تحفظ. دونك لا كونجوغيزون تاع لو فيرب دير كيخصو يتحفظ لانه لو فيرب دير هو فعل مهم في الفرنسيه. فباش تعرفوا تكلموا الفرنسيه لازم تعرفوا لا كونجوغيزون تاع لي فيرب او تصريف الافعال. وهذا الفيرب اللي هو فيرب دير هو فعل يعني ضروري او يجب معرفته. دونك نتمنى تحفظوا هذا لو فيرب دير. فإلا ما استطعتوش تحفظوه من المرة الأولى فعاودوا الفيديو مرارا وتكرارا وغتحفظوه إن شاء الله وغادي تستعملوه في الكلام نتاعكم. فنتمنى يكون كلشي واضح لكم. وكيف العادة أي تساؤل فخلوه لي في الكومنتير غنجاوبكم إن شاء الله. وما تنساوش إلا استفدتوا من هذا الدرس فشاركوه مع أصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.